अनेक करप्शनाची गजाल मोठी आयकूं येयल्या की चोल्ला घाटात जेन्ना रोड रिपेर जाता थंयचो मेंटेनन्स तेन्ना कलेक्टर एक नोटिफिकेशन इश्यू करता आनी थंयचे हेवी ट्राफिकाक बंद करता ट्रक बसीस व्हडल्यो थोडे मिडियान ते एक्सपोजूय केला आनी तेजे नंतर अशें कळटा की परत रिपेर जातकर सुद्दां परत नोटिफिकेशन येना नोटिफिकेशन बंदूच आसता पूण ट्रक येवपाचे येतात हेवी ट्राफिक येवपाचे बंद जायना कारण थंय पुलीस दवरले वयता आनी त्या प्रत्येक ट्रक आनी जो हेवी ट्राफिक आसा तेजे कडल्यान 500 ते 1000 रुपया कलेक्शन जाता आनी जेन्ना आमचे लोक थोडे थंय वचून विचारले पुलिसांनी बाबा हे तुमी रिसीप्ट दिनासतना कशें कलेक्शन करता नोटिफिकेशन आसा बंद असो ते म्हणटना आमकां साखळेक मॅडमाक पयशे दिवपाचे पडटा म्हणे आमकां साखळेक मॅडमाक पयशे दिवपाचे पडटा म्हणे सगळे आमी बेश्टो हिशोब केल्यार हांगा जवळ जवळ 35 कोटी रुपयाचे हे चोल्ला घाटाचे हेवी ट्राफिकाचो स्कॅम आसा मुख्यमंत्र्यान सांगचें की हे पुलीस खंयचे मॅडमीक हे पयशे व्हरून दिताले ते डिक्लेअर जाहीर करचे पुलिसांक न्ही कारण हे सगळो तुमचो फोर्स आसा नोटिफिकेशन तशीच आसा सो नोटिफिकेशनां इमिजिएटली इश्यू जावपाक जाय आशिल्ली ती जायनासतना हें करप्शन करपाचें उक्त्या हाडटात आनी त्या खातीर आमी जाहीर प्रश्न आयज मुख्यमंत्र्याक आमी करपाक सोदतात.